ये तुम्हें एतकी राती केंता ठंगे आयो ए सुनो सुनो एतकी राती केंता ठंगे आयो आगो सरे बोलर झरी आती बाजू चमा बोलरे मकर मर बोला सरा बोलर झरी आती बाजू चमा बोलरे मकर बोला के तू एतकी राती केंता ठंगे आयो ए सुनो रे एतकी राती केंता ठंगे आयो মকরা আগো ইহা দেখা তোমার কথা ভাবুতিলি মুই আইব বলি তোমার বাত চাহুতিলি তুমি সিনা মতে ফোন ফান নেই করে করে পলে এলো মুই আজ জানেতি তোর ট্র্যাক কোলা কই দেখো পুতলি নে হবা মকে বনন লাজরে মকরো कहलछ মা মুই ফোন করি করি গো লাজে শর্মে কম সে কম भी 8-900 টাকা কাহারতি ফোন কলা তোমার ননিটাকে তোমার ঘর ঘরিয়া লোকটা যে দিছ নম্বর যে মুই কেন জানিছে কাই বলা খালি রিং কলে যে তোমার ননিটাকে কাহাটাকে তোমার ঘরটা উঠা কি তোমার ননি টুকি লোকর আবাজ আছে কে বলা হ্যালো মকরো हो বলে মকরো কাটা বলবা কোন শিট ফিস লোকে দিল্লি মে এটা সিংটন দিয়া আইছে রে বেড়ি সেটা কোহরছি আর তোমার আমার বুড়ারতি করতি তো তোমার বুড়ারতি কলে তো খালি সুইচ অফ না कहले মূর্তি তো করিথি তো তোমারতি কলে খালি সবুলে বিজলি বতউছে খালি বিজি দুই থর কলে লাগছি আগো রিংটন ঠকিছ হ্যাঁ। তুই নেই উঠাবার বলছে আরে কাটি দেছি এ ভাই হাতে কা তোমার কথা ভাবুতিলি আইব বলি তোমার বাত চাহুতিলি আরে মাখি ছবা সনতেল হয় মাখি ছবা সনতেল ছুটু চক হররে মকর বলো কে তুমি এতকি রাতি কেতা ঢলে আইনো এ সুনা রে এতকি রাতি কেতা ঢলে আইনো মকরা ও বাকি কথা ছাড়ো এতে রাতি তুমি যে নাম ঘর কো আসলো মতে ভারি ডর 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 লাগুতিছে রাতি গোটে কিয়ে গোটে ফোন গোটে কলে কে কিয়ে গোটে ঘর কে পৌঁছি গলে মতে ভরে ভারি ডর লাগছে বলিনি না চিনার জনার লোক যদি ইছন যদি মামু ঘর দুরিয়ার লোক যদি আছে মামু ঘর লোক যদি সকাল সকাল পুঁছি গলে এ বুয়া কি মতো মরি বের গলা সরি গলা ছাতি টিকে মুই তো তোমার ঘরকে বলি আইছে রে মকর যে গুটে কথা তুমি যদি মতে কিছু কথা নেই কহব চা বলে পানি দিয়ে পিও তো লাগে চা পেন্ডি পিও হেতে দূর শীতে জাড়ে এইছ মহলিয়া বুড়া বুড়ি লোক মাই তোমার বাটর চা কেনতা এগো क्या है जी ঠান্ডা লাগুছে কি चाबी चाबी खाओ আমি গিলি দেনি যে টোটে রট কিনা ধরে নেই নেই আমার বাড়িটা উসুম না বিয়া বজর গো সিজবার सते बारी बूढ़ी हो तो सोर नहीं ना चा के लोग चाबी चाबी खावे गो যে নেই সিজবার মনে একটা শিকার রাঁধিছে मकर कह काहेला जे एते राती आसले চা কে রখলে যে এবার ভুনি হিসি ओई हो बजर लागुछि যে তো দেখো আমি কহুছে যে গুটে কথা রে মকর আগে পছে নেই কেন গো যে তোমার ঘরে কে কে আছে किए नहीं ना समस्त ইমাই দুতি কা বইলা চুনালো চহি আগো হে গুপত কথায় কহুছি মুই ইমা মতে পেছি চন্তি নন্দন নন্দন सुपिला ই তুম ঠারে তাঙ্কর বলিছি মন যেহেতে তো পুরুষ ধমর ইমাই কৃষ্ণ চন্দ্র চাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে किए किए নি
देखला जगह जागबो तमे पिला संग बुलुथिबी बुलुथी नहीं देखला जगह नहीं देखला जगह एंती देखबो देखाबा सरमी वाला जुकेन ई कथा कहबे लागे सिच माइटा मी अरे खराब अरका के बैले पिला हाँ आगो एक कृष्ण चंद्र थांगे मा बिहली बरंगे सजनिलो मकरलो सजनिलो इते कोठै नेगो ए के लागे सर में चा खेई आसी छ हमके ई देश तू एका चा पिछना हमर लोग मने देखो जे मन निलल चाहे के हरेक मोरमा चा पिउथला थोतना पुड़ी के ई पते जे ई ओट नै ना उड़ी जे अति लागे मुनी ई कथा कहबे लागे मोर घर के आसी तले रे बेशर्मी ओला जुकेन जिन महाजी के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं मोहत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं इनता कथा मने ओए मैं तार सुना है जे नंगला है जे देखो रे कपड़ा नहीं लतान आगो राधिका बोइरे बाई की हेनु मकर ए पापा चरित्र काहू सिकिनु काहू ओए बुआ मामा नहीं इटा इला केना कर इटा पाप कथा है नेगो इटा भलो कथा नेगो हिंदी रे पदे लिखा ही छे दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलू छे हक पैसा देना तो चाह पीना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के क्यों क्या मरना कहू रे मोकरो पाप कथा ने से भगवान और पिला कर पर टोकल के छाती तले लिखी छे जे पर पिला के पर टोगिल के जुटे देसी सेटा होचे पुण्य काम मुई तो पुण्य है जे पुण्य करू छे जे मुई कड़ा धांगरी होचे तुमे जानि छ मोर मकर गुटे विवाहित नारी तुमे खटी गलो गड़िया जरके आर मुई खटी आसिल का छी आगो हे श्री कृष्ण टंती मोर यार भणंजा आगो श्री कृष्ण टंती मोर यार भणंजा हेटा पर मोर भंजा लागस रे ओला जे अरे भाई खाई ये लगिया ओए मोकरो संग हंसली थी नाक फाट देखते घर के जेते हेटा बिना नीचे गो पिढ़ा नीचे बसवा लगी बुढ़ा लोग बसी ने पाए ओसा पिसा का जे चिन्ही करी को होती बना बसबे बोली करी हे एटा पुरान पढ़ले नहीं बसे काना से धर्मिया रो धाड़ी दमिया ने धाड़ी ही दमी मारवा लगी नीचे मारवा लगे छे हां धर्मिया ने ता मारी दबिया ने ता मारी हेदी विकास के देखे दे विकास के देखे दे जे तो कभी मारनी करे विकास के मारी आगो श्री कृष्ण एक पत्थर रखी करे बजा आज रखी नहीं जेते बेले यार क्या बोलबो ओए रखिता आर तांकर नामे कही नहीं पाउलो जजे तू अटे बड़े सियानी पत्थर के रखी देबा भाई लागे के न रखलो हमर बाकस भीतर बाकस उठे केना चेपे छे बाकस्ती रखी छे छापाबा इमान न जानी कौन है मकर दुती के गो तो मने ने कर विचार के देखनो पत्थर के देखनो खेलो खेलो जिरे देलो भीतर सामने चल ए थापरी मार मारो थापरी मारो थापरी मारते मारी ए मकर मने रखी था ए मोरे यातिने रो दुती मुखे न मारे ना जो माई कर्म कराबी लागो आगो फेरी जो कहूची आज दुती मुखे न मारे ना जो दुती मुखे न मारे ना जो फेरी जो कहूची आज दुती
तुमको जोहार दे हे पिला तो छुआ एड़े ତାଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ ରାଜା ହେବେ ମୋର ମାନ୍ୟରେ ସେ ବଡ଼ ଭାତ ଓ ଭାଇ ସବୁ ତାଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ ରାଜା ହେବେ ମୋର ମାନ୍ୟରେ ସେ ବଡ଼ ଭାତ ମାଇ ଭର ଯାରେ ବିରତି କାହିଁବା ମାଇ ଭର ଯାରେ ବିରତି କାହିଁବା ତୋକେ କହିବେ ତୁ ଚାରୁଣି ଆଜ ତୁତି ମୁଖେ ନମରେ ନାଜ ଆଗ ଫେରି ଯ କହୁଛି ଆଜ ତୁତି ମୁଖେ ନମରେ ନାଜ ସେ ପିଲାର ଘର ଦୁଆର ଠିକ ଠିକ ନା କିଛି ନାହିଁ ସେ ପିଲାର କଥା ବତା ପତି ଥାଉ ଯିଏ ପରେ ଅନ୍ୟ ପତି ନାହିଁ ତାର ଭଲ ପତି ଥାଉ ଯେତିରି କରଇ ଅନ୍ୟ ପତି ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାର ଭଲ ଗତି পতি রজরবতী সতী রজরবতী সে মনুষ ଥିଲେ পরা মনুষ নেই এ বগন্তি তিনটা করিছে যে এ মুই তিনটা মনুষ করিছে মকে তো পাপ নেই লাগবার কিরা হি করে মরিଯିବ কিরা হি মুই কিরা গুটে হো বলছে হে ভগবান পিলা ছ তো নেহেলু তিনটা মনুষ করছ পিলা ছয় নাই নাকে ফুর রসিয়া কলা বমর বুঝি পারল যে মুই ভগবান কে ধ্যান করুছে হে ভগবান প্রভু পিলা ছ তো নেহেলু এ মতে হে কিরা গুটে বি হ বলছে যে হে কিরা হবাটা হবা যে এ মাবু দে বলবা সুসু মন্দির পড়ি যে স্কুল নেই গলা কি বুনে মাংলে বি তো সুখ বুগো থিবা ছি বেশর্মী অরত কোন তাইলে যে- ওড়িয়া ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কহিলে হ্যাঁ নিজর স্বামী থাইকর গোটে স্ত্রী যদি অন্য পুরুষ সঙ্গে সম্পর্ক রখবা আচ্ছা 7 জন্ম পর্যন্ত অল্প আয়ুষরে সে বিধবা হেবা জানিছ জেন কথা বুঝি পারুছ নাই যে ভাগবতরে যাহা কবি লিখিছন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত হেবা নিজর স্বামী থাইকর অন্য পুরুষ সঙ্গে সম্পর্ক যে নারী রখবা তার স্বামীর অল্প আয়ুষ হেসি আর সেন্তা নারী মানে বিধবা হেবার কারণ হেসন জানিছ রে ভাই কাই পতি থাউ জিয়ে করে অন্য পতি নাহি তার ভাল গতি সখা সিঁদুরকু কলঙ্ক লাগিব সখা সিঁদুরকু কলঙ্ক লাগিব ন সহিবে সেই ধর্মরাজ তুতি মুখে এক ফেরি য কহুছি আজ তুতি মুখে নমরে লাজ সে ডালে বসিছিলে সুবাসারি সে ডালে বসিছিলে সুবাসারি সুয়াতির নাম মোহন সুন্দর সুয়াতির নাম মোহন সুন্দর সারিটি নাম কস্তুরী সে ডালে বসিছিলে সুবাসারি সে ডালে বসিছিলে ই কথা যদি তুমি শিক্ষা নেই পাইব যদি তুমি মরিগলে বি তুমি শিক্ষা নেই পাইব জ সে পিলাকে কহব যদি পিলা ভাল পাইছন মতে ভাল हाँ बोले से पिला निजे मोर घर के आसबे पिला के देखबी केनता दिसुछन एबे छुआ थिला बेले थरे देखितिली से पिला कहबो जे पिला निजे आसबे
ଆମେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେମା ପିଲା କେ जीएसबी जनता देखबो जीएसबी गाड़ी नोटा बाहरी जेबे घर घर मैट खुड़ी पाटुचे जीएसबी के जनता देखबो मैट के पापली के जनता लगी नहीं दे सिंगे पारे ट्रैक्टर तीन घमला देले गुटे ट्रैक्टर नहीं है जनता भी पिला भी गुटे जीएसबी संगे अरे जेसीबी रखी और कोड़ी करबार दोते अनबाजे सीधा तालू सीधा नबा बसेगा बोले को बोले कमिया पिला बोले कि मैं घिटी हो होचे पिला अन्या नहीं ना घर अच्छे द्वार अच्छे जमीन अच्छे बाड़ी अच्छे खेत अच्छे खोला अच्छे अरे ई गरस आर मोही आर ग्यार बुल केन पसरो छी घिए माने भी अछि हां 12 लीटर 13 लीटर दिन के गरस को मोरमा तार घरा मने ए बम्बा बम्बा गया गरस मुई क्या ते घिटी हो रे क्या रे नहीं घी खाई कर गोरसे मच बाटे हां घिटी खाबो गुरसे मुजवार मोही के गोड़ा ए सब के मोर लोभा नहीं ना आम घर देख केते लोक बाको हमर पड़ा पाटकर समस्त जगह धरुचे हम हेडे बहर परसिना छे पिला घरे कोपा कोपा ई वर्ष 105 क्विंटल तक तेले एटा पेपर पे आउट हेतिला नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट ना अरे बे नवा चाष गुडे करथिला अच्छा बंजोड़ा 7 क्विंटल 13 किलो बंजोड़ा पेछि हे पिला घरे बंजड़ा तो 21 बोरा घी ई वर्ष पेले नहीं नहीं हे कथा मन छाणो पिला के जो कहबो जे हमर चारिटा दिगरे गोहाल गोहाल ता घरे 16टा खंबा लागिছে इनु गनबो 16टा खंबा पाएबो ई 16टा खंबा रे 16टा जन मते जगी कर रही छन हां जदी से पिला इमान को अनुमति मागबे आ निजे चाबी आनी के आसबे मैं ताला देथिनी जदी खुली पारबे बेले स्वयं नारायण बोली कर तांकर संगे साक्षात हेबे चंद्रसेना सेना मोर स्वामी ई चारि दिके 16टा ताला लगे समस्त भाबुथिबे जे चंद्रसेना घर करी करी राधा काजी कृष्ण के डाकुछन बोली कर पूर्वर साप्य बोले चंद्रसेना रूप रे हनुमान गुटे अंश रे जन्म हेले अच्छा हनुमान तो आज पर्यंत नहीं मर ने मोरबा गुटे अंश नै के जन्म हेले आ मते जगी कर हसन भक्त भगवान जनता थिले राधा एवं चंद्रसेना सेंता थिले जदी स्वयं नारायण कर अवतार परम ब्रह्म कृष्ण चंद्र निजे आसन हमर पास के मिट के देखने जा हे पिला के देखो छ जे लाज बजाई जाबा चक्र धरी करी आसबे चक्र हां तने विश्वास कर ओए गो चक्र करे धरी करे आबा बोल छ जे एबे नुआ ताकी मरे छ एबे जानी चक्र चक्र की घुराते 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 जदी चक्र फिसली गला हमले डायरेक्ट एटा कोटी जैसे बागरे जाबला कोटी जी बापरे दरबार काखरी चिरलांती तोरा पुरांती कपड़ा लता के सोकरा बार दरबार चिरी जाबा चढ़ी करते में कथा है हां काखरी चिरला बारी जो मुई समलाबार लोक होचे मुई अच्छा अच्छा गुंडा मोर लगे ठंडा ही गजे सचे बुआ जो ने जागो मातर जाइतिले बे बोले थी तारे मगरा मुहे थी लगी संग साथी इमा ई दूध का पहिले जाउछि मुही इमा मोबाइल चाली मानिलो नाही आगो सुनी राथी कानो देले उत्तर उत्तर उड़ जाबा अरे गोला बाटे तोते मारुहा परगो घिची रे बुढ़ा हुणार जेन हुणार घिची थिला कि नहीं से अच्छा कहले जे गिधरा चिरे हेंता तुमके भी घिचबार खाएबा हुना हां बोस करी उठनी यार हुना सा टोटा का टोटा चा से रुसी उठला जे ओए मोते कहले हुना आना हो बुआ केते बुआ सरा ले पले सरे सरा ना बेले पलेया बोल दे मैं अपने कोई देनी बाबू उत्कंठ सरा ना बेले पलेया बोल आम को सरा ले पले आपटा हां चाली जान इजन तंता करसु नि सरवरता चंदन माखिले गोरा होई जीव की तुलसी नाइले बाच सहटीब की एते सज हुआ कहीं की मने पड़े राधा माई की कालिया रे मने पड़े राधा माई की ई चंदन माखिले गोरा होई जीव की
বাৎসর যে দেখিণ যশোদা সুত পচারন্তি সহি কি বইলে রাই বুঝাই কহবহন দুতি ফেড়ি তু কহবহন সজনী গো মোর মাই কাঁ বললে ধন ইটা মারো বলি ই মারো কায়ালি কে পিলারে এ বাবু গো নেইয়া বাবু মায়া হি গলা না রে পিলা কেন বাট বলালা রে এ বাবু গো মোর জীবন ই বাদি যাউছে পিলারে এ মা গো মোকে ভজা ভুজি দুইটা আন্দা বাহান তাহলে এ লোক বা কব ইরা কথা বলি ই কথা গলাকে পিলারে ও কাঁ করথুল গো ধন উন্না টিকে টেকি দেখো কাঁ করথুল কান্দুছিল কান্দুথিল বলে ই তোমার আঁখির পাঁচ সে কাই গলা এটা তো ভকুয়া বাড়ি লোকে 3 বজানো যেন হাওয়া পেন চলুছে ঠান্ডাতি দেহনো পেন নে বাহারবা না আর ওই আঁখি পেন বাহারবা করে কাঁ হিছে জি এটা শীতে কটলি গেছে শীতে কটলি যে মোর মাই ঘরকে জিতলে যে কাঁ বললি গো সজনী বাবু গো আমার পড়ার লোকে পত্রা আমি কেতে সুন্দর করে বুঝে দেখনি মাইখানা নিষ্পত্তি নে বললা সে কহি দব যে সে পিলাকে আমার ঘরকে মুই কেতে দিনের কথা বি কই দেখনি যে কাঁ বলি করি সে কহিলে গো পিলাকে কহি দব যে আমার ঘরে 16টা তালা দিয়া হইছে 16টা তালা হ্যাঁ 16টা তালাকে 8টা জগুয়ার 8টা যুগল চারিদিকে হ্যাঁ গোটে দিকে বলছে কি চারিদিকে 16টা তালা লাগাইছে 8টা জগাইল ছ আহা 16টা তালাকে আহা। গুটে চাবি না খুলবো বলে মন্দির বকরাতি রাজা বসেছে বচন উঠে কহি করি যো বচন হ্যাঁ বচন আছে বচন 3 দিনে ঠকনা উড় দিল দেবতা ঘরের নাম শুনে তুই কেন বিজে করলু কোন দেন বুড়ি আছে কোনে ন পুরি কাটা খাবো পুতা পুরা নে আছে রাতে মিনা পুতা নেড়ি নেনি হ্যাঁ যে তার পাঁচ কোটে শুনা দম চা যে দুতি যেই ছিলা রাধা ঘরকে যে মা যে দুতি কে বচন কইতিলা রাধা লগ তার তুরি আছে মা দেখি করিটা তুই উঠে বি নর লোক মকে রাধা কথা তুই পচর চুবেলে রহ মুই গুটে গুটে করে তোকে বচন ফেড়ি কইবি মোর কথা তুই ধারে শুনি থা বুঝলু হসা গিজরানি কর তোলে ঠিক রাখ বুঝলু ঠিক আছে রাজা তোর মাই ঘর যে তিনি যে এক কমনে উঠা মা জুনা করে বলে বুড়া বুড়ি লোকে যে মতে ওলা চারিদিকে 16টা তালা দিয়া আছে
16টা তালাকে 8টা যোগवाला 16টা তালাকে গুটে চাবি নে খোলি দেবা বেলে সে পিল্লা মোর ঘরকে পৌঁছবা বলিকি কহিছে যদি এই কথা অসৎ হলে এই কথা যদি অসৎ হবা বেলে যা যা মোর মুড়ে হিসাব কর দেবো দুতি মুখ শুনি পিতবাস উঠলা না দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলতি নিজে জীবি রাধা পাস কুঞ্জদ্বার বিজে নারায়ণ আহা দুটি কাম কর শুনি অচ্যুত মদন ডাড়াহু তণু আরত পলঙ্ক তেজি উঠিলে মোহন চন্দ্রসেনাপুরে কলে গমন রাধা শয়ন মন্দিরে দুয়ারে প্রবেশ হই হৃষিকেশ নারায়ণ নারায়ণ দ্বারে ডাকুছন্তি ধীরে ধীরে নারায়ণ মাই গো সখাভ দুতিকা মুখরু শুনিণ সে যে ব্রজমোহন কুঞ্জ দ্বারে যাই মিলিলে চাবি মালা ঘেরিণ পূর্ব দিগকু দেখন্তি ছন্তি অনন্ত দেব সুদর্শন চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে গোবিন্দ মাই গো রাধা পশ্চিম দিগকু দেখন্তি আদি শক্তি অছই আদি ধর্ম চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে মাধই মাই গো রাধা উত্তর দিগকু দেখন্তি যম দিগ ছই কালরার চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে ভাবগ্রাহী মাই গো রাধা উঠো কথা না পূর্ব গলা পশ্চিম গলা উত্তর গলা সখা মর্মে নিল বলে দক্ষিণ দিকে অছ সেই পার দক্ষিণ দিগকু দেখন্তি ছন্তি ভৈরবী কালী বরশালা চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে শ্রী হরি মাই গো অবিশ্বাস থিলে দেখ গো 46 পটল 46 পটল গীতে অবধূত লেখিলে চুনাইর ভুল রাধা
ताला खोला हला ହେଲା केतेटा ताला खोला हला କେତେଟା गुटे दिगरे चारटा चार चाउ हला 16टा हला 16टा ताला खुलना एबे केन कुंजरे जाई करी कृष्ण लीला करिथिले କେ ଜାଣିବ आहा विलास कुंजरे विजय मुहि राधा मोहन मुहि राधा मोहन अर्क जोग प्रीति सगरे सस साधक जानो माय गॉड विलास कुंजरे जाई करी कृष्ण लीला करिथिले वाणिज्य करण कारिणी बेला महेंद्र भेणी मैं गो महेंद्र भेणी अष्ट सखी संगे सुई पड़िछ राधामानी सखा हो ओ सखा एबे माई घर के केंदा करमा सुबास लुलत खटंती ललिता रे सरणी नृत्य लावने करंती शृंग देवी रंगिनी माई गो आगो एणु करिब माई नियम त्याग धन नियमते हिन नीलंबर गो लेखे गीते माई गो होई की राधामय गो होई की राधामयी धीरावदनी चंद्रवदनी राधे गजदंत प्रंकरु निद्रा खंडन कर गो किशोरी हरे के से डाकुछ बाबू गो मो नाम धरि गो मो नाम धरि मो नाम कुंज बिहारी गो माई मो नाम कुंज बिहारी राधे मो नाम कुंज बिहारी कुंज बिहारी की बाबू को शिशु को सरी पिला गो शिशु को सरी मो नाम श्याम घन गो माई मो नाम घन श्याम मो नाम श्याम घन घन जे आकाश चिन्ह बाबू को ज खोजिच स्वर्ग भुवन पिला गो स्वर्ग भुवन ओ कला भमर गनाई मो नाम कला ভমর ভমর ଏ ଢୋଲିଆ ପିଲା ଓ କଲିମା କିଏ ଆସି ମତେ ମାଇ ଗো ବୋଲି କ ଡାକୁଛ এ ভাইরা তুমি কে বাবু তোমার ভঞ্জাইছন বলগো সখা এ মাসেটা পরে তোমার গঞ্জা এইছন গো গঞ্জা কি ভঞ্জা বইলে যে ভঞ্জা ভঞ্জা তোমার কানে টিকে বনিয়া করে তেল দেব না যা সখা আসিছন ভঞ্জা বলে তেল
डर लगी जैसे कि नहीं तेल नहीं दिए काना दस होइता पेट्रोल देसी माचिस टीवी मारी देबो न बोले जोबड़ा जुबड़ी सब किलो रे जैसे ना पेट्रोल देले আজি দিনে তুমি আজি গুटे किन दिन জানিছ না आज किन दिनो आज गुरुवार সুদশা ব্রত মই পালন করুছে ओ ए আর তুমি আজির দিনে কেনতা আসি গলা ଆମ ঘরে सुदशा व्रत पालन करू হ্যাঁ তুমি সেই কৃষ্ণচন্দ্র होय होय যে দেবকী গর্ভরে জন্ম হেলে মই जन्म हेतिली गो ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲେ তোমার মা বাবা কে যশোদা করলি বড়িতিली তুমি যশোদা ঘরে বড়িছিল होय होय ए भाई तुम छुआ बेनो आश्रम न थिलो ना के ओ दूसरा হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন अच्छे गो मन नहीं न बोल सब अच्छे নাই ন हाथ के छिक के कहि देखो दुख 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 करतबा देखो दुख दुख नहीं मुई ना तीन चुमड़ी आने थिला पाउच हंती कर बिकी तला जे आर मौत खोजु छ মদ বলছে কে মন নেই নাই পিলা সঙ্গে বলছে अरे तो मोर संग थिला जे अरे कहीं गला मोर काली नगिनो ई गाहन लोके জানলে মতে বাবু গো কেতে করবে হিরি মানো मनो হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন अच्छे হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন তাহা লোকে জানলে মতে কেতে করবে হিরি মানো मनो मनो আমার পড়া লোক জানলে মতে কেতে করবে হিরি মানো হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন माई गो আগো দেবকী গর্ভরে বাবু জন্ম তোকে হইলা আগো নন্দা যশোদা ঘরে গো তুমি প্রভু বড়িছিল দেবকী গর্ভরে তুমি জন্ম হই করি যে নন্দ যশোদা ঘরে বড়িছিল हां हां যে দেবকী মা তো কহি সারিছ তুমি দুটি পাখরে দেবকী মা ভুল করিଥିଲେ পূর্ব জন্মরে বলি করি বন্দি ঘরে সেমানে খটিଥିଲେ হেলে তোমার নন্দ যশোদা মা কাহে পুণ্য করিଥିଲେ যে কৃষ্ণକୁ জন্ম নেই করি করি মধ্য সে পর উপরে পাইଥିଲେ আর কহ জলদি রং হলদি জনাজি পটান কোন কহ জলদি রং হলদি জনাজি পটান কোন হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন হে গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন खाइलो रे मुचा मचा तोर झुनुका ढिला खाइलो रे मुचा मचा तोर झुनुका ढिला आराम से चुके गोलो बेटी पीला सोनी पिंटू হয় কি মোর বাপ ধন মোর কলা কাহ্নু होई की मोर प्रिय सजनी राधामयी चंद्रवदनी যদি তুমি শ্রী পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ हो हो বলে তোমার যশোদা মা এবং ना पाप करिथिले जे যশোদা মা ଆଉ নন্দ রাজা কিন পুণ্য করিଥିଲେ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম নেই করি করি মধ্য সে লালন পালন করি করি পুত্র সুখ होय পাইଥିଲେ ई तमर बुआ वसुदेव आरु देव के सीना पूर्व जन्म गया के मारले जे हेटा कोले बांधी थिले जे तमर माँ के पुइनो कोले जे পুণ্য पुइनो के पुण्य वर्ष के আজি এই কথা মতে কুহ বলি সে जो माई गो
অতিথি হইলে নিরাশ সকল ধর্ম হয়ে না ভঞ্জা আইলে বলে কম সে কম ভিতর কে টিকে নেই দিত পান গড়ে গোড় হাত ধুইবার লাগি দেই দিত কুলা টিকে বসাই দিত যাহা আছে গো মাই দহই লবণীয় সর টিকে দেই দিত कम से कम मिचर मुचार दुटे थी तो मीठा मोटी केते कानी कर दी तो हेटा नेना बेले रसगुल्ला केते कर दी तो କିଛି ନାଇଁ ନ ଆଗ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହ ତାପରେ ଖାଇବା ଲାଗି ଖାଇବା अरे हेटा किछि नेना बेले मुला गाजर बीटा दी थी যে মাই গো যে মোর মা বাবার কথা কহিলে মতে ঘর কে নেব তো সতে গো মাই সত্যে সতে শুনা সত্যে গো সতে ধন সত্যে রাধা মাই শুন মোর কথা আগ মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা সত্যি গো পিলা রাধা মাই শুন মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুন মোর কথা ত্রেতয়ারে মোহি শ্রীরাম পিতৃ সতী গমিলি বন ত্রেতয়ারে মোহি শ্রীরাম সত্যে গো পিলা পিতৃ সত্যে গমিলি বন পঞ্চবটী ঠারে সীতাঙ্কু হরাই সীতাঙ্কু হরাই আগ ভ্রমিলু বনরে করিণ চিন্তা রাধা মাই শুন মোর কথা মূর্খ কোন রূপে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুন মোর কথা হয় কি রাধা মাই বাবু যেতেবেলে ত্রেতয়া যুগ হইଥିଲା ধন ହଁ মুই থিলি রামচন্দ্র ହୁଁ তুমে থিল মো ভারিজার উপরে সীতার উপরে ছিলে ସୀତା ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଜଟା ଅଶୋକ ବନରେ ତମକୁ ଯୋଗିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଦଶାନନ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା हरण करी नेले गुणन जोग दी जोग लसा गसागुनी करी ହରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚୋରେଇ କରି ନେଇଥିଲେ ସଖା। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା ତ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଣା କରୁଥିଲେ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଗୋଧନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେହି ସମୟର ଘଟଣା କାଣା ହେଇଛି କାଣା ହେଇଛି ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗೋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗೋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ଭୋଗ ହାତି ତରେ ମାଗିଥିଲା ବର ମାଗିଥିଲା ବର বড় চাচি দেলু বুঝিবে শ্রোতা রাধা মাই শুন মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ বিদা রাধা মাই শুন মোর কথা ମାଇ ଗୋ ଆଗୋ ମାଇ ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ
ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଜୁଛନ୍। ଖୋଜୁଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ହଁ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି କାମ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର ପାନ ଖାଇଥିଲେ। हो बेले ଶୋଷ ଲାଗିଲା ବୋଲି के କ୍ଷୀର ପାନ ଖାଇଥିଲେ। अच्छा अच्छा ଆଉ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ। କାଇଁ ବୋଲି କରି ବରା ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ अच्छा अच्छा ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ପରି ପୁଅଟେ ଯଦି ଆମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେତା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାତା ଭାଇ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର को କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲି ଆଉ ସେ ବର ମାନକୁ ବର ମାଗିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଏ ଯୁଗରେ ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ମୁଇଁ କୌଶଳ୍ୟାଙ୍କ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଛି। अच्छा अच्छा ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବକୀ ଜନ୍ମ କରିବେ ମତେ हैं କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁରରେ ତୁମେ ପାଳନ ପୋଷଣ ମତେ କରବ ଆଉ ପୁଅ ବୋଲବ ଭାଇ। ओहो ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା अच्छा ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ ଗো ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ। ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ राधे ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ପିତା ମାତା ହେଲେ। ଦ୍ୱାପରେ ଆମକୁ ପାଇଲେ ଦେଖା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ ପୁରରୁ ସେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ଝଗଡ଼ି ତୁମେ ଝଗଡ଼ି ମାତ୍ର ହେଲଣି ଶ୍ୟାମ ଝଗଡ଼ି। माई गो इटा केन पुराणे ଅଛି ଜାଣିଛ? सकाल पहला के काम हो ଧନ ଆଗ ଧନ इटा केन पुराणे ଅଛି ଜାଣିଛ? केन पुराण रे अछि ଗୋପାଳ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଗନାରୀ ରତନ। ଗୋପାଳ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଗନାରୀ ରତନ। ବୋଲେ ଦିବି ସାର ଡଙ୍ଗର ପଡ଼ାର ଡଙ୍ଗର ପଡ଼ାର ନ ପଢ଼ି ପୁରାଣ ରହିଛି ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ ପୁରାଣରୁ ସେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ ପୁରାଣରୁ ସେ ପୁରାଣ କଥା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା। ତ୍ରେତୟାରେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦ୍ୱାପରରେ ସେମାନେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେବକୀ ଉଦରରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର କୂଳରେ ଗୋମାଇ ବଢିଥିଲେ। ଏଇଟା ଯୁଗ ଗୋପାଳ ଯୁଗ ହଁ ହଁ से इस समय रे केते केते वीर मन के मुई ବାବୁ ସଖା ବାବୁ ବୀର ବାହୁ ମାଇ ଘରକେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚରା इ तुमे वीर बाहु ई तमे दुई लोग पचरा पुचरी हेबो और हमें ई दुईटा खाक मुटली मुटली अंकित थिमु दिया के बोलसन दिया अदिया के बोलसन टाट दिया सखा ए दुईटा चल चल हमें आग श्रीकृष्ण बोलती शुण गो माई सुदशा व्रत कथा देव बुझाई काना 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 আজি पर ସେହି ଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ମାଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଥା ଦେବ ବୁଝାଇ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ରାଧା ମାଇ ସଭା ମଧ୍ୟ ଦିଅ କହି ସଭା ମଧ୍ୟ ଦିଅ କହି ଗୋ ମାଇ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ प्रेमशिला ये सुदशा व्रतर नीति विधि टिके कह होई के मसला
এটা ফেমসিলা বল আজি হচ্ছে পবিত্র সুদশা ব্রত। আহা পবিত্র সুদশা ব্রত সুদশা ব্রত যে পালন করবে কাଣା হেসি ধনধান্যরে পরিপূর্ণ হবে। হ্যাঁ আর সুদশা ব্রত সর্বপ্রথমে কিয়ে পালন করে, কিଏ পালନ କରିଥିଲେ আমার গার মকর কেনতা ভাবরে সে পালন করিଥିଲେ କେନ୍ତା ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ শুনব ହଁ ହଁ আজি। আচ্ছা এটাকে কহবার আগর আমার কর্তা মহাশয়ଙ୍କୁ বিশেষ বিশেষ অনুরোধ করা যাচ্ছে ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି যে তোমার যে অভিলিপ্সা বালিকা ହଁ নিনি তাকে টিকে রেডি করি করি ইনকে আনিতে হয়। সুদশা ব্রত সরতে সরতে আমি তাଙ୍କୁ ভগবানଙ୍କର ପାଖରେ ঢোকামা, ভগবান ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ନେଇ ପାରବା ବେଲେ ବି ଆମର ଗାଁର କେନ୍ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ ଯାଇକରି ଟିକେ କହିଦେବେ ସେ ବାଲିକାକେ ଟିକେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣିଲେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେହ হই কিবা পধন মোহর কলা কাহ্ন বৈকি রাধা মাই গো রাধা মাই হে শুণ হে সুজনে দেই করি মন সুদশা ব্রত বিধান এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলি শুণুথিবে সভাজন। শুণ হে সুজনে দেই করি মন এত পুরাণর ধ্যান এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলি পুরাণরতে জ্ঞান। শুণ শুণ সুজন যাহা পুরাণে অছি মানবে, যাহা পুরাণে অছি মানবে। শুণ শুণ সুজন মা মানে হুলা হুলি বিক্রম বীণ দেখ বনি এক রাজা ଥିଲେ জান। আগ বীর বিক্রম বীণ নন্দে এক রাজা ଥିଲେ জান। পদ্মাবতী বলি হারি যাতি শুণ আহে সাধু জন। শুণ শুণ সুজন সুদশা ব্রত কথা শুণ শুণ হে, সুদশা ব্রত কথা শুণ শুণ হে, শুণ শুণ সুজন। বীর বিক্রম বলি করে গোটে রাজা ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମାବତୀ। ପଦ୍ମାବତୀ ସୁଖରେ ପରଜା ପାଳି କରି ତାଙ୍କର ସୁଖରେ ଦିନ କଟୁଥାଏ। ଥିଲା ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ଏ ସୁରନାନୀ ହଁ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବିଧାନ ସୁଦଶା ବ୍ରତଙ୍କୁ ସଜାଇଥିଲେ ହୋ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ପିତା ପୁରାଣ ରଟେ ଜ୍ଞାନ ଯେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ବିକ୍ରମଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଜେଇ ଦେଲେ ତ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ ଯେ ମତେ ଯେନ୍ତା କରିବି ସେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଫେରି ଆଣିଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନେଇ ପାଇଲା ବୋଲେ ପରାଣ ତେଜ୍ୟା କରିବି ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ତା କରିବି ମହାରାଜା ତୁମେ କହ ବେଲେ। ତ ବୀର ବିକ୍ରମ କାଁ ବେଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମାବତୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତ ଇ ବ୍ରତକେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀକେ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ବେଲେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ କାହାକେ ଦେବାର କଥା ନୁହେଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଇଛେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗବାକେ ପଡସି ଜାଣିଛ। ତ ସେଇ ସମୟରେ
वीर विक्रमंकर पत्नी पद्मावती रानी तांकर पाट मंत्री पत्नी को तांकर व्रत दे देछन हाँ हाँ जेते बेले दे देछन हाय गो आगो दांडर भिकारी साजी गले सुन सुन आहे सुजन अरण्य अरण्य भ्रमण करिले एथु औते जहा हेला सुन सुन सुजन गीता पुराण रे अछि प्रमाण रे सुन सुन सुजन निजे पद्मावती रानी तांकर सुदशा व्रत के तांकर रानींकर पत्नी को दे देछन हाँ हाँ बोले मंत्रींकर पत्नी को देछन संगे संगे किछि दिन परे दांडर भिकारी हे भिखारी राजा रानी भिकारी ही करी अरण्य रे बुली बुली भिक्षा मागी मागी तांकर दिन कटु आहा। थाए तो सेई समय रे गुटे छोटिया गाँ रे साधव बहुटे थाए हाय तो गो तांकर घरे जे के राजा रानी चाकर हिसाब रे काम करूछन तो जेते बेले चाकर हिसाब काम करूछन हाँ सेई समय रे से साधव बहुंकर जेते धन संपत्ति थिला सब चोरी हे गला तो साधव बहु कहले से रानी को पद्मावती को तू निश्चिंत भाव रे लक्ष्मी द्रोही है तू आज आसलु बोली को मोर धन संपत्ति सब चोरी हे गला बोली कर बहुत गाली कले पद्मावती रानी को से तो चाकर हिसाब काम करू से सहबार कर्तव्य तार है तो से दिन कर घटना काना हैला से गाँ रे सुदशा व्रत पड़ी थाए तो समस्त मिसिकर साधव बहु माने सुदशा व्रत पालन करूछन तो महारानी पद्मावती से साधव बहु के पचरछन कि तुमर गाँ रे एटा काहे पूजा करूछ एटा होचे सुदशा व्रत मते भी करबा पई इच्छा लागुछि केनता केनता तार विधि र विधान मते टिके कहबैले तो ठीक अछि तू जदी करबे बोले हमर पाखरे तू नै करब हमर घरे बसी करती एकला साधव पद्मावती रानी तू सुदशा व्रत पालन करबो अच्छा सुदशा व्रत पालन करबी हेले सुदशा व्रत रे केतेटा गंठी पड़ी थी जानि छ 10टा गंठी तो सेई समय रे 10टा गंठी रो नाम तो मते कहि दिया बोली करी पद्मावती रानी साधव बहु के पचरे छ तो से 10टा गंठी के देवता रही छन जानि छन आ सुनो सुनो सूर्य जन देई करी मन 10 गंठी कथा एबे करे श्रवण सुन सुन सूर्य जन देई करी मन 10 गंठी कथा एबे करे श्रवण प्रथम गंठी रे देख लक्ष्मी बोली जान द्वितीय गंठी रे कमला नाम टिपुण तृतीय गंठी रे देख पद्मा बोली नाम चतुर्थ रे हरि पिया सुन हे सुजन आगो पंचम गंठी रे देख दारिद्र भंजनी षष्ठम गंठी रे देख सही को मदिनी सप्तम गंठी रे गज बाहिनी जे नाम अष्टम गंठी रे देख अष्टम गंठी रे दारिद्र भंजनी जे नाम बाबू गो अष्टम गंठी रे देख जानकी जे नाम दशम रे रुक्मणी बोली अटे कि नाम
ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଲେ ଶୁଣ ହେ ସଖୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟା ନାମରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ଦେଇକରି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯିଏ ପାଳନ କରିବେ ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ହେବା ନିର୍ଧନୀକୁ ଧନ ହେବା ସେଇ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଧବ ବହୁ ଘରେ ରହିକରି ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ସୁନା ରୂପା ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କିନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଗ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କର ଏ ଶ୍ରବଣ ସେଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛେ ତେଣୁ କରି ମା ଭଉଣୀ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏଇ କଥାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଯେ ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ରତ ଅନ୍ୟ କାହାକେ ଦେବାଟା ନାହିଁ ହଜିଗଲେ ବି ପାପ ହଁ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲିକରି ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ରତକେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ମାଇଗୋ ଓ ତୁମେ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲ ଧନ ହଁ ହେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଅ ଗো ଆସ ଗো আহা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে নন্দ নন্দন রাজ্ঞে কবাট কুমাইলে লাতে ভিটিলা অর্গল খঞ্জ সহিতে শ্যাম ভিতর কুগলে আহা উঠরাই বলি বেনি ভুজ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ विकास मीडिया जिनमाने देखुछन छाया करी सब्सक्राइब करंतु हमर विकास मीडिया शनि शनि कृष्ण को करंती दोली दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे ये तते दूध भात खुआईबी मो कृष्ण रे अष्टमी दिन मघा नक्षत्र रे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे आस कृष्ण को दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते काही कर पीत बास मो कृष्ण रे कृष्ण मुंडे की बेड़ी मो कृष्ण खाइब सरल बड़ी मो कृष्ण रे ए बाप नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे
কৃষ্ণ নাম সপ্তবার কহিব শিশুদ ক্ষণে কনর মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম দেলে দামোদর মো কৃষ্ণ রে রাধে রাধে কে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে আমর কলা কনে কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বাতে কুটিলি মুইরে মোর কলা কনে আরে আমর কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন কিহ গৌরী নন্দন এ বালিকা দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন গরিব খণ্ডন কিহ গরিব খণ্ডন এ বালিকা বয়স যে 120 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ কিহ 120 ବର୍ଷ কুশଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ କିହ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କିହ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହରି ବୋଲ 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 এটা তোর নানা একা যে কান সময় ননি লাজুচি ননা রাধা কৃষ্ণ হস্তরে তোমার অভিনিশা বালিকা বন্ধা পড়িছ দান দক্ষিণা দেই করে মুকলে করে নেবে এবে বর্তমান যদি শিশু কন্যাକୁ ନେବା ଲାଗି ହେଲେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରି କରି ତାପରେ ନେବାକୁ ପଡିବ 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 ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ବାପାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡକାଯାଉ ତାପରେ ଅଜା ଆଈ ନନା ମାମୁ ସମସ୍ତେ ହୁସିଆରିତା দেখো সমস্ত যেতিরি অছ ଗାଇସିଲେ হে বরগড় গাইটা ই বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি হো সুজন বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি হে বলাঙ্গীর বন্ধা কুবি হ সুজনে বলাঙ্গীর বন্ধা কুবি আগ 5000 টাকা দেলে ননিকে দেবি 5000 টাকা দেলে ননিকে দেবি ও ননিকে দেবি নেলে আমার সঙ্গে নেই তুমি হো সুজন আমার সঙ্গে নেই তুমি নিহে আমার সঙ্গে নেই তুমি হ সুজনে আমার সঙ্গে নেই যাবে জন্মদাত্রী মা বাপা খালি কেবল 5000 টাকা দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার অভিনিশা বালিকা তার বহুত গেলো লাড়ো গেলো কে করবে তাকে জানিছ ତାଙ୍କର ଅଜା ଆଈ ও যদি ননিরাই অজাতিব হো সুজন ননিরাই অজাতিব যদি ননি নাই অজাতিব হ সুজনে ননি নাই অজাতিব আগ 2000 টাকা দেলে নাতেন কুনেব 2000 টাকা দেলে নাতেন কুনেব নাতেন কুনেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হো সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হ সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব
ପିଲା ଯେତେଟା ଅଛନ୍ ତାର ମା ମା ଆଡର ଆଇ ଅଜା ବାପା ଆଡର ଆଇ ଅଜା जिन मामू आई अजा कहसन से माने भी आसबे टका 2000 गनी देबे धनके नहीं जीबे अच्छा जेते बेले नोनी बड़नी हबा बड़ हेबा बियाह बरपन करबा जदी समय है घरे जबले 20 वर्ष हमर एरिया तांकर से मो तांकर मामू माई घर नु हल्दी तेल नि आनले कोनसे हमर एरिया बढ़िया घर गुटे ठीक कर मन नहीं हेते दिन तो हेली हमर भी जाकर बाबा हमर एरिया खड़ियारती अछन ना ये मामू नना के डकमा मामू जे ने तांकर डाका मामू माई घर नु हल्दी तेल नि आनले ताकर हेते दिन तो हमर जीवन थिबा बेले तो पुता आ हे तो ये बहले बुनीलू चोना ये बहले बुनीलू चोना जेते अछो तुमे सते गो मामुआ नना तुम्हार भांजी पड़ी छे गहना गो मामुआ नना तुमको 1000 टंका जरिमाना गो मामुआ नना तमे मुखले करी ने बसिना गो मामुआ नना एबे आसबे मौसा माउसी मौसा मासी बड़ू बड़मा काकी कोका समस्त के आखा संगे डाकतो आहा डंगर चढ़िली पर्वत चढ़िली मारिली करला रांज আর মশা মাউসি কোকা কাকি বড়মা বড়ু যেতে তুমি সবু আস 500 টঙ্কা ধরি আস আর বাউসলে মাউরস কঙ্কু চোখে দে মু বহুর সহ আর বাউসলে মাউরস कोका काकी मौसा माउसी बड़मा बड़ू समस्त को डाकी जेते अछन समस्त मौसा माउसी सब दादा एटा भाउज अछन कोका सब बसी काकी छन सब हमको समस्त हमें देखमु के ननी का लागछ डाक जेते तांकर लोक बाक रुंगा रुंगी सुंगा आसो देरी आउ नाही कर देरी आउ नाही कर बेग बेग आसी नियो तुमार हमको जीवा छे बड़ा दूर सुजोने এই জাতিয়া এ কৃষ্ণ এ ভরো এ ভকুয়া দেইছিলে নিশ্চয় পাই দেইছিলে নিছে পাই পড়িয়া ভূমি গো চরাই গো সবে শাস্ত্র দেব রহি মামা पेमेंट कर में आर जीवो ना तू बिकी छु हम लोग जानसु तो आस के अछ केते केते टंका तमर नाती पुती भंजा भांजी के दान करबो के दिया क्रिस का गाना सुनेगा हाँ क्रिस का गाना सुनेगा दिल ना लिया क्या लाग सब ननी दादी के अच्छा माँ घर बाटो कि बाबा घर बाटो बाबा घर बाटो जे करो ई अर्ण वस्त्र दान तानो ताकु जे वैकुंठ मिलै स्थानो
ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କିଏ କରିପାରିବ କରିପାରିବ? ବଳବନ୍ତ ପାଣ୍ଡବକୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ରଖିଲେ କି କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନାତି ନାମରେ ପ୍ରଦାନ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆସ ତାଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଏକବାର ବାପା କେତେ ଟମାଟୋ ପଛେ ଟମାଟୋ ମୋଟା ପେମେଣ୍ଟ ପहला मोटा पेमेंट के लिए आगा आगा तुम आई आई चित करूछे दादा ତମେ କାଇଁ ଲାଗଛ ମାମୁ ଘର ଆଇ मामू घर ତାଙ୍କର ମାମୁ ଘର ଜେଜେମା ଆଉ ତ ଛନକ ତ ନା 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେହି ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏକବାର ଛନକ ନମ୍ମ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ ନାନା 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେହି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏକବାର ଛନକ अरे मां बाप ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ପିତା 1000 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ हाँ हाँ ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏକବାର हरि बोल ଆହା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁଲେ ବସାଇ ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଯେ କହେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ହୀନ दिनो ଆହା ରାଧା ଦାମ୍ବୋଦର ଯୋଡ଼ିବେନି କର ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ହେ हे ହେ ଯୁଗଳ ହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ହେ बोलो श्री राधा कृष्ण की जय शिव पार्वती की जय। जय माँ दक्षिण काली की जय। रामर सर्वदेवा देवी की जय। कर्तांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार